ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित दिव्य जीवन ग्रंथर अज्ञानर सीमा शीर्षक विषय संपर्क में आलोचना करुथिले। आज से संपर्क में अधिक किसी आलोचना करिबा। श्री अरविंद कहती जे जेते गुड़िए गंठी आम अज्ञानतार सहित जड़ित हो अच्छी ता भितर सबुठारु बड़ गंठीटी होउछि अहं। पढ़िबा अल्प अवधिर मात्र केतोटी मुहूर्त को ही आमे आपणार स्मृति रे धरी रखी पारुछु एवं केवल सेतिकीटी को छाड़ी देले कालर भूमि उपर अवस्थित आमर अस्तित्वटी विषय रे संपूर्ण अज्ञान होई रहिछु। आमे जो स्मृति धरी रखीचु से बहुत क्षीण सामान्य, किंतु ए देशर अर्थ जो प्रवाह होइछि जीवन एक प्रवाह जेते आगुरु से आसीछि से स्मृति आम पाखरे नाही। अर्थ गत गत जन्मर केते केते जन्मर स्मृति आम पाखरे नाही। देशर केवल जो अल्प चेतनाटिक विषय आम आपणार मन और इंद्रिय गुड़िकर साहाय्य सचेतन हो पारुछु, खाली सेतिक को छाड़देले देशस्थ आमर अस्तित्वटी विषय रे आमे संपूर्ण अज्ञान हो रहीछु। देश कहले कंट्री नुहे, देश काल काल गोटे महाप्रवाह। देश जहा उपरे कालटा बहुची स्थान जहाँ उपरे कालटा प्रवाहित हो जो स्थिति उपरे जो अवस्थिति उपरे एक काल प्रवाहित होउछि से होउछि देश। अर्थ आमे ये जो कालर प्रवाह भितर आमे आसीचु एते बाट जन्म परे जन्म आगकू आगकू से गोटे देशर उपरे गोटे स्थितिर उपरे प्रवाहित होइछि से काल निश्चित भाव में नहले रहिबो केमती काल। वर्तमान ए शरीर भी गोटे देश हो पारे, ए प्राण भी गोटे देश हो पारे, ए मन भी गोटे देश जहाँ उपरे काल प्रवाहित होउछि कि नहीं। एटा माइनस हो गले मृत्यु आसीगले प्रवाह बंद हो जिवो, काहेकि से बहिबा पाई आ पाइब नाही भूमि भूमि पाइब नाही, कारण सेठी आ मन प्राण शरीर नथिबो जो स्थिति उपरे कि ताहा बहंता। तेणु आमे केवल यही अस्तित्व संपर्क रे सामान्य अस्तित्व संपर्क रे वर्तमानर जो स्मृति से एते क्षीण जे ताको आमे स्मृति बोली मध्य कहि परिबा नाही। एपरिकी गतकाली कौन केतेबेले खाइथिले, काहा सहित देखा होइतिला, कौन कथा होइथिले से मध्य आम स्मृति रे नाही। आउ अधिक कथा तो अलगा कथा। से ही क्षुद्रायतन देशर भूमि उपरे जो गोटे मात्र शरीर आतजात हेउछि ओ जो गोटे मात्र मन और प्राण ता सहित आपना को अभिन्न करी मणुछंती, केवल सेतिकी भितर आम ज्ञान बाड़ घेरा होई रहिछि। बुझीगला। आपणार परिवेशटी को मध्य आम एक अनात्मा बोली भावुछु। बाहरर कौन से सामग्री परी ताहा सहित कारबार हेउछु। परिवेश कहिले ए प्राकृतिक परिवेश हो कि आमर जो घटनागत परिवेश हो, आमे प्रकृति रे ताकू अनुभव करि पारुना हूँ। आमे निज भितर निजे एते किली हेई अछु जे आमे किछि भी अनुभव करि पारुना हूँ। आ अनुभव शाणित नहेले ताहा स्मृति रे गच्छित होई रहे नाही। एही अभिन्नता बोध एई धारणा ही आम भितर अहंगत जीवनटुकू जन्म देबारे लागिछि। बाहरर कौन से सामग्री परी ताहा सहित कारबार हेउछु, ताहाको कामरे लगाउछु। आमे केवल कामरे लगेइछु सब किछि को, से गछ को हो, पत्र को हो, फूल को, फल को हो, नदी हो, झरणा हो, सब कामरे लगेइछु, किंतु आमे ताको अनुभव करुना हूँ। तार अवदान को, तार स्थिति को आमे अनुभव, यही अभिन्नता बोध ही धारणा ही आम भितर अहंगत जीवनटी को जन्म देबार लागिछि। अर्थ जो अभिन्नता बोध आमर जो धारणा गोटे बहिर्धारणा आउ तांको सहित अहं कौन ना आमे प्रकृति गोटे अभिन्न तांको सहित, किंतु आमर धारणा हो नाही ताहा
ए मझिरे किए कथा करई दौना अहं करई दौना जे आमे आउ ये प्रकृति अभिन्न भिन्न नुहे आमे प्रकृतिर एक अंश प्रकृतिर एक विभव प्रकृतिर एक दिग यही कथाटा अहं आमको बुझाई पारु नाही। एही एक मतवाद रे देश को केवल द्रव्य द्रव्य मध्य अथवा आत्मा और आत्मा मध्य एक सहावस्थान बोली कहा जायछि। सांख्य आत्मार अनेकत्व को स्वीकार करि नैछि एवं सेगुड़िकर प्रत्येकर अलगा अस्तित्व रहिछि बोली मध्य मानिछि। एटी सांख्य तत्व आसिला जदिबा श्री अरविंद सांख्य तत्व उपरे बेसी गुरुत्व दियंती नाही, वेदांत तत्व उपरे अधिक गुरुत्व दियंती श्री अरविंद। तथापि सांख्य एक मतवाद जेउथिरे पुरुष आ प्रकृति र कथा कहा जायछि एवं से सांख्य आत्मार अनेकत्व को अर्थ प्रत्येक सांख्य अनुसार प्रत्येक तत्वर एक एक आत्मा रही। क्यों तत्व ना 24 तत्व, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय, पंच तन्मात्र, पंच भूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24 तत्व जो रहिला से प्रत्येकर एक एक आत्मा रही अर्थ एक एक केन्द्र स्थल अच्छी बोली सांख्य कहती। सेगुड़िकर प्रत्येकर अलग अस्तित्व रही मानिछि तेणु सेगुड़िकर सकलर अनुभव क्षेत्र रूपे अवस्थित रही प्रकृति को एक बोली मानिले जाई सेमानंक मध्यरे कौनसी सहावस्थान संभव होई पारिबो। प्रकृति एक किंतु पुरुष अनेक बोली सेठी कहा जायछि। जेपरि मन गोटे पुरुष बोली कहा जायछि, प्राण को गोटे पुरुष, चित्त को गोटे पुरुष, ये समस्त की गोटे गोटे पुरुष मान कौन गोटे गोटे एक्जिस्टेंस भाव में ग्रहण करा जायछि सांख्य। वेदांत रे किंतु एक कथा नहीं, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सर्वं खल्युदम ब्रह्म ये वेदांत मत। सांख्य मत होची पुरुष आ प्रकृति रे भिन्न भिन्न माने दुईटा तत्व ताहा समन्वित होई ए सृष्टि संभव होइछि। वेदांत रे जिए जिए ब्रह्म से होउछंती माया, जिए पुरुष से होउछंती प्रकृति, जिए ईश्वर से होउछंती शक्ति। यह वेदांत मत, मात्र सांख्य मत टिके भिन्न। एपरिक ए कथाटी को स्वीकार करनेले मध्य सहावस्थान जो अवश्य रही से कौन संदेह नहीं। अलग अलग हो पारे, पुरुषर अनेकत्व थाई पारे, किंतु प्रत्येक से प्रकृति सहित संपर्कित नहेले ताहार परिपूर्णता आसीब नाही कि प्रकृतिर क्रियाशीलता आसीब नाही। जिए पुरुष से प्रकृति हो नहले पुरुष आउ प्रकृति अलगा हुंतु पछे किंतु लगा नहेले ताहा कार्यकारी होई पारिबे नाही। उभय मत रे से सृष्टि तत्वर व्याख्यान करा जाइछि। एपरिक ए कथाटी को स्वीकार करने मध्य सहावस्थान जो अवसर है से कौन संदेह ना एवं परिशेष ताहा एक अद्वितीय परम सत्ता मध्य ही सहावस्थित हो रही बुझाऊँगी। देश कहले यथार्थतः से अद्वितीय परम सत्तार आत्म अवबोधगत प्रसारण को बुझाइब। हेले जहा हेले मध्य देशर स्थिति को अनुमोदन करने को पड़िब। सांख्य मत हो कि वेदांत मत हो, गोटे स्थिति दरकार, गोटे भूमि दरकार, गोटे माध्यम दरकार जहाँ को आम देश बोली कहूँ। ए माटी गोड़ी पत्थर देश कथा पड़ी नहीं, जहाँ उपरे प्रवाहित हब ए क्रियाशीलता, सृष्टि तत्व, आत्म प्रसारण, आत्म अभिव्यक्ति जहाँ उपरे तो गोटे प्रवाहित हब ताहा ही देश। से ही गोटे चिन्मय परम अस्तित्व ही आपणार आत्मक्षेत्र उपरे आपणा चेतना शक्तिर संचार भूमिटी को प्रकाशित कर लगी। से ही परम अस्तित्व
से या उपरे प्रवाहित हो आग को जाउछन्ति एवं ताहा ही देश रूपे अभिहित है। से परम चेतना शक्ति आपण को अनेक देह अनेक जीवन अनेक मन रे ठूल करिबार लागिछि। से परम चैतन्य शक्ति अनेक देह को आश्रय करी आग को जाउछन्ति, अनेक मन को आश्रय अनेक थर अनेक मन को नहीं। गत थर जो मन थिला एथर नहीं, ता पूर्व जो मन थिला आमर से नहीं, किंतु परम चैतन्य प्रवाहित होई आसुछन्ति। नथाई पारे गत जन्मर देश, नथाई पारे से प्रवाहर जो अभिव्यक्ति, किंतु चैतन्य अग्रगति करुछन्ति। अंतरस्थ आत्मा से केवल गोटिकर ही अधिष्ठित होई से परम चेतना शक्ति आपण को अनेक देह अनेक जीवन और अनेक मन रे ठूल करिवार लागिछि। एवं अंतरस्थ आत्मा से केवल गोटिकर ही अधिष्ठित होउछि। तेणु आमर मनोमय चेतना आपण को केवल से गोटिक उपर नहीं ठूल कर दउछि। ए सबु सिना होउछि प्रकृति रे विकास होउछि बेसी कहार मनर बेसी विकास होउछि, प्राणर सेते बेसी विकास हेई नाही। कारण मनर विकास आहुरी सूक्ष्म प्राण विकास ठारू, देहर विकास आहुरी आहुरी कम। देहर विकास कम, प्राणर विकास टिके बेसी सूक्ष्म, मनर विकास आहुरी टिके सूक्ष्म। तेणु विकासटा प्रकृति में मनर ही होउछि। कारण जेते जेते सुगुण कि दुर्गुण सब मनरे ही अधिष्ठित। लोभ हो, क्रोध हो, ईर्षा हो, स्वार्थपरता हो, जेते जहा कथा से सब मन उपर बेसी, भात डाली तरकारी उपर बेसी नुहे। हाँ साइकिक तो तार आउ टिके बेसी सूक्ष्मतमता अच्छी। जदि बा साइकिक तो सूक्ष्मतम, ताठु टिके कम खदड़ा मन, ताठु आहुरी बेसी खदड़ा किए प्राण, ताठु आहुरी बेसी खदड़ा शरीर। शरीर जदि किरासिन हम ताले गोटे डीजेल हो, गोटे पेट्रोल हो, आ गोटे पाराफिन हो, टिके बुझीगला। तेणु खदड़ अंश कौथरे बेसी बुझीगला? ठूल करिबारे। सेहीपरि आपण को नहीं ठूल केवल जीवन को यही मन से ही परम चेतन शक्ति से ही परम चेतना सहित आपण को अनेक देह ठूल कर अंतरस्थ आत्मा से केवल गोटिक ही अवस्था। तेणु आमर मनोमय चेतना आपण को केवल से ही गोटिक उपर ही ठूल कर देउछि। ताहाको ही आपे बोली भाबुछि एवं अवशिष्ट आउ सबको आपण ठार भिन्न अनात्मा बोली मने करुछि। मनर चिन्ह विकास होछि, सबु कथार भी होउछि, सबु कथार होउछि, किंतु मनटा टिके अधिक सूक्ष्म होइथिबारु आउ गुड़ा को आमे एते गुरुत्व दौ नाहु। जा मन जेपरि सेमती अनुसार तार शरीर भी गठित हब। कारण कुहा जाउछि, मनस्तत्वविद माने कहउछंती जे मन अनुसार शरीरर संगठन मध्य केतेकांशरे प्रभावित हुए। जड़े लोक को देखीदेले से माने कहती जे अति कम रे 20 भाग ता प्रकृति संपर्क रे अवधारणा करी हुए। अति कम रे सेटा भी 100 भाग सत न हो पारे। मो कथा बुझी होची। गोटे सौम्य दर्शन व्यक्ति को देखिले मन भितरे टिके आस्था जन्मे, टिके केमिति 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 लागे केमिति लागे। आ गोटे विकृत विभत्स राक्षसिक व्यवस्था आखिरे भी फुटे। आखिर स्निग्धता गोटे कलाकार आखि आ गोटे डकायतर आखि समान हबनी हबनी। कारण से आखिरे स्निग्धता कलाकार अच्छी। तेणु से मनस्तत्व 15-20 भाग जानी हब, किंतु यह शतकड़ा 100 प्रमाण करी हब नाही। एपरिक बहु प्रकार से कहते से आंगिक व्यवस्था मध्य अच्छी। ए नख, हाथर रक्तिमा, पापुलीर रक्तिमा,
ଶରୀରର ଗଠନ, ଆଙ୍ଗୁଳିର ଗଠନ ଏ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତାପରେ ବେଶ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଥିଲେ ବୋଲି ବହୁ ସିଲେକ୍ସନ ବେଳେ 15 ଭାଗ 20 ଭାଗ ବୁଝି ଯାଉଥିଲେ। ମା ଟିକେ ଚାଲିଲ, ମା ଟିକେ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି, ମା ଟିକେ ହାତ, ବୁଝି ହେଉଛି। ପୁରୁଣା ଲୋକ ମ, ଆଜିକାଲିର ଧଇଁ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଧଇଁ ସୋସାଇଟି ସେ ବୁଝିବେ, ସେ ତ ବୁଝିବେ ଚାକିରି ଆଉ ଲୋଟ। ଠିକ୍ ନା ଭାଇ? ପୁରୁଣା ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ କହିଦେବେ 15-20 ଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି, ବୁଝିଯିବେ କିଛି। ତେଣୁ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ମନର। ମାତ୍ର ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଅଖଣ୍ଡ ପରମ ମନର ପରିଚୟ ନ ପାଇଲେ ଆମେ ଆପଣାର ମନଟିକୁ ବି ଆଦୌ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ପ୍ରାଣର ପରିଚୟ ଲାଭ ନ କଲେ ଆମ ନିଜ ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ବି କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣକୁ ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍ଥୂଳରେ ରହିଥିବାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନକୁ ଯେତିକି ବୁଝି ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସ୍ଥୂଳ ମନ ଆଉ ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ହେବ। ଏବଂ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମ ଜଡ଼ର ପରିଚୟ ନ ପାଇବା ଯାଏଁ ଆମର ଏହି ଜଡ଼ ଶରୀରଟିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଜଡ଼ର ଜଡ଼ତ୍ୱ ସାଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ରୀଭୂତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏକାତ୍ମ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ସାଙ୍ଗରେ, ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ, ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଶରୀରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁତା, ଆତ୍ମୀୟତା ଦରକାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଦରକାର। ଗଛକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଛ ସହିତ ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା ଦରକାର। ତାହେଲେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜାଣି ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଡାଳଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି, ଆହା ତ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ତା ହାତଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯାହା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ହାତଟାକୁ ଗୋଟାକୁ ଛୋଟା କରିଦେଲେ ଯେମିତି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଡାଳ କାଟିଦେଲେ ତ ଲାଗିବ। ଗଛରେ କଟୁରିଟେ ମାରିଦେଲେ କ୍ଷୀର ବହି ପଡ଼ୁଛି, ତା ରକ୍ତ ବହି ପଡ଼ୁଛି। ଅନୁଭବ କ'ଣ ଅଛି? ଦୁଇଟା ଫୁଲ ତୋଳିଲା ବେଳକୁ ଦିପେନ୍ଥା କଢ଼ ତୋଳା ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଯାହା ମୋତେ ଟିକେ ଫୁଟେଇବାକୁ ଦେଲେ ନେଇ, ଗଛକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିବ? ମା ଗଛଟାକୁ ଯଦି ଦୁଇଟା ତ ଫୁଲ ଯାହା ନେଲେ ଆଉ 8ଟା କଢ଼ ତା ସାଥିରେ ମୋଡ଼ିକିରି ନେଇଗଲେ। ମୋର କାଲି ଫୁଟିଥାନ୍ତା, ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଜନ୍ମ ନ ହେଉଣୁ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେଲେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ଆଗେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳୁଥିଲେ। କାରଣ ଏହିସବୁର ପ୍ରକୃତି ତାହାର ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିରୂପିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଓ ନିରୂପିତ ହେବା ଲାଗୁଛି। ମାତ୍ର ସତ୍ତାର ଏହି ସମଗ୍ର ସମୁଦ୍ରଟି ଆମ ଭିତରକୁ ସତତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତଥାପି ତାହାର ଚେତନାଟିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ କିଳି ହୋଇ ରହିଛୁ। ଅହଂ ଦ୍ୱାରା କାହା ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଲାଭ ଲୋଭ ସେ ପାଇଁ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଧୁତା, ଚିତାକଟା ବନ୍ଧୁତା ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧୁତା ଗଛ ସାଙ୍ଗରେ ବି ରଖିଛୁ। ଯେଉଁଦିନ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନ ଫଳିଲା ସେଇଦିନ ତାକୁ କାଟିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ହେବ। ଯେଉଁଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଫଳୁ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ତାକୁ କାଟିଲେ ଆଉ ଗଛ ଲଗା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଆଉ କ୍ଷୀର
ଦଉନାହିଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କେତେ ଦେଇଛି ସେ କଥାର ହିସାବ ରଖିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ କାହିଁକି? ଗାଈଟିଏ ହଜିଗଲେ ଖୋଜୁନୁ ଏ କ'ଣ ବନ୍ଧୁତାର ଖୋଜା? ରାତି ଅଧ ହେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମୀୟତାର ଖୋଜା। ଆହା ତା ଖାଇବା ବେଳ ହେଲା, ତାକୁ ଭୋକ ହେଉଥିବ, ଆହା ତାକୁ ତ କେହି ଦେଉନଥିବେ, ଆହା କାଲି ସକାଳୁ କ୍ଷୀର ଦେବ, 12ଟା ବାଜିଲାଣି ଆସିବାକୁ ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାଲି ପହଞ୍ଚିବା ଆସିକି କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଲୋକ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯେତିକି ମାତ୍ର ଅଂଶ ଆମ ମନୋଭୂମିର ଉପରିଭାଗକୁ ଆସିପାରୁଛି ଓ ସେଇଠାକୁ ଆସି ସମ୍ବନ୍ଧୀକୃତ ହୋଇପାରୁଛି, ଆମେ ତାହାର କେବଳ ସେଇ ଅଂଶଟିକୁ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଜାଣୁଛୁ। ଯାହା ଟିକିଏ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ଏ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୁଏତ ଗଛକୁ ଟିକିଏ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅବକାଶ ପାଇପାରୁ। ପ୍ରାଣ ଦେହ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରକୁ ସେ କଥା ଆସିନି। ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝୁ, ଆହା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ବି ହଉ, ଓହୋ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ତେଲୁଣି ପୋକ ଯଦି ଚାପି ହେଇଗଲା, ଆହା ଛଟ ଛଟ ହେଉଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ପ୍ରାଣର କଷ୍ଟଟା ଯଦି ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା, କେମିତି ଅନୁଭବ କରିବ? ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଆମରି ଭିତରେ ନିଖିଳ ବିଶ୍ୱ ବାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆମରି ଭିତରେ ଭାବୁଛି ଓ ଆମରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରୂପାୟିତ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଆମେ ଏଣେ କଳ୍ପନା କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଏଠି ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ହିଁ ଭାବୁଛୁ, କେବଳ ଆପଣା ଦ୍ୱାରା ଓ ଆପଣା ଲାଗି ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ମାନେ ଅପୂର୍ବ ଅନୁପମ ମନସ୍ତତ୍ଵ, ଖାଲି ମନସ୍ତତ୍ଵ ନୁହେଁ, ଚେତନାର ତତ୍ଵ, ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ତତ୍ଵ। ଏହା ସହଜରେ ଏମିତି ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବନି, କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅନୁଭବ କରିହେବ। କ'ଣ? ହଁ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଅନୁଭବ କରିହେବ। ଏପରିକି ଆମେରିକାର 2 ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଗଛର କଣ୍ଟାକୁ ଖାଲି ଆଉଁସି 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 କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ତାର କଣ୍ଟା ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି କଣ୍ଟା ଅଛି? ନା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ତାକୁ କଣ୍ଟା ଦେଇଛି। ତାର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ। କାହାର? ଗଛର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ସେ ଗଛ ଯେ ମୋର ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଦର ମିଳୁଛି, ମୋତେ କେହି ଆଉ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତା କଣ୍ଟା ଆଣିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଲାଜକୁଳି ତାକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦରକାର। ମଣିଷ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି ସେଠି କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆଉ ଫଳେ? ଗଛ ଫଳେ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତ ବେଶୀ ଜାଣେ ଆଉ। ଭାଇ ଠିକ୍, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛଟି ବେଶୀ ଜାଣିବ, ସେ ବୁଝିବ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୂରରେ, ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ବି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଥିବ, ଯୋଡ଼େ ଗୋଟେ ଫଳୁଥିବ। ଏଇଟା ସତ, 100% ସତ। କାହିଁକି ନା ତାର ବି ଦରକାର ଗୋଟେ ଆତ୍ମୀୟତା। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁଦିନ ଗଛରେ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ମୋ ପାଖରେ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷର ସଂସର୍ଗ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଦରକାର, ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ତତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ଆଣିବାକୁ। ମାତ୍ର ଏ କଥା ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଉ ସହଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମକୁ ତାହା ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କହିବେ ଗୋଲାପ ଗଛକୁ ଆଉଁସିବା ହେଉଛି ନା ଅଫିସ ଯିବା ହେବ?
ହେଲା। ଗୋଲାପ ଗଛ କହିବ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ। ଫୁଲ ତୋଳାରେ ଡେରି ହେଉଛି, ସେଣେ ଭାତ ବଢ଼ା ହେଇଛି। ଆରେ ଫୁଲ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କଢ଼ ତୋଳିବନି ନା, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ କହୁଛି ମୋଡ଼ିକିରି ଶୀଘ୍ର ଆଣିଲେ ଅଫିସ ବେଳ ହେଲାଣି। ଚାକିରି ଖଟକ ଗୋଲ ହେଇଯିବ ଫୁଲ ତୋଳାରେ। ସିଏ ତ ଚେତନାରେ ତୋଳୁଛି ଆଉ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କଢ଼ ତୋଳିବନି ନା, ଜୋରରେ ତୋଳିବନି। ଭାଇ ଠିକ୍ ତ? ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତ? ନାଇଁ ମୁଁ କାହା କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଦୁନିଆ କଥା କହୁଛି। ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତ? ଆଉ ବିଲେଇ କୁକୁର କଥା ଛାଡ଼ ମ, ସିଏ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ କଥା, ସିଏ ତ ଆଉ ବଡ଼ କଥା। ଗଛ କଥା ଆଗ ପଡ଼ିଛି। ଆମର କାଳାତୀତ ମାତ୍ର ଆମେ ଏଣେ କଳ୍ପନା କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ, କେବଳ ଆମେ ହିଁ ଏଠି ବାସ କରୁଛୁ, ଆମେ ହିଁ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣା ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମ୍ଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ। ଆମେ ଏକା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛୁ, ଆଉ କାହାର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଆମର କ'ଣ ଗଲା? ଆମେ ଯେ ବୀର ଦର୍ପରେ ଯାଉଛୁ ଏକଥା ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯଦି ବା ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା କି? ଆମ ବୀରଦର୍ପକୁ ଚାହିଁ ଲୋକ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ବା ସେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ହୁଏ ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେ ଚିହ୍ନରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାହୁଁ। ଆମେ ସେମିତି ସ୍ତରକୁ ଯାଇନାହୁଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବା ଉଚିତ। ତଥାପି ଆମକୁ ଏହି ବାଗରେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବାଗରେ ଚିହ୍ନିବାର ବିଶେଷ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମର କାଳାତୀତ ଆତ୍ମା ତଥା ଆମର ଅତିଚେତନ, ଅଧିଚେତନ ଏବଂ ଅବଚେତନ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ରହିଛୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ବିଶ୍ୱଗତ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱାତ୍ମକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ, ଆମର ଅତିଚେତନ, ଅଧିଚେତନ, ଅବଚେତନ ସତ୍ତା, ଏହି ସତ୍ତା ବିଷୟରେ ମାନେ ଆମର କୌଣସି ଚେତନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଚେତନା ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ରହି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀ ଯେପରି ତା'ର କୌଣସି ସଚେତନତା ନାହିଁ, ସେମିତି ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରାଣିକ ଧାରାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଆଉ ତାପରେ ବିଶ୍ୱଗତ କଥା ତ ପଚାରେ କିଏ? ନିଜର ଅଧିଚେତନ, ଅତିଚେତନ ଆଉ ଅବଚେତନ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱର ଚେତନା ବିଷୟରେ ଧାରଣା କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କଥା। ଠିକ୍ ସେପରି ଆମର ବିଶ୍ୱଗତ ତଥା ବିଶ୍ୱାତ୍ମକତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିତ୍ରାଣର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ଆମର ଏ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଆପଣା ପ୍ରକୃତିର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ ଆତ୍ମ ଅଧିକୃତି ଓ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ଏକ ଆକୃତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ତଥାପି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଛି ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବାକୁ, କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ମୁଖା ପିନ୍ଧା ରୂପ। ସବୁବେଳେ ସେ ମୁଖାଟା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଭାସ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲିକିରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମାତ୍ର ଆମର ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା ନାହିଁ, ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ଭୁଲ କଥା ନୁହେଁ। ଅଜ୍ଞାନତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରଦାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ନୁହେଁ, ଆମ ଅହଂ କରେଇ ଦେଉନାହିଁ। କହୁଛି ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱ କଥା। ଆମେ କହୁଛୁ ଠିକ୍, ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ ଜ୍ଞାନରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଯେତେ ତାକୁ କହିଲେ ବାବୁ ଆହୁରି ଜାଣିବା କଥା ନାହିଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ଜାଣିବି, ସବୁ ତ ଜାଣିଗଲି। ଆଉ ମା ବହି ପଢ଼ିଦେଲି ଚିରନ୍ତନୀ, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମା ବହି ତ ପଢ଼ିଗଲି, କି ପଏଣ୍ଟ? ଆଉ ଚିରନ୍ତନୀଟା ମାଆଙ୍କର ପଢ଼ିଦେଲି, ଗୋଟେ ଥିଓରି ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ନା ସେ ଲେଖିଲେ ଏତେ ବହି ଲେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ? ଆମେ ତ ମୂଳଟାକୁ ଜାଣିଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଡାଳ ପତ୍ର ହେଇ ବଡ଼ ଗଛଟେ,
आम तो मूलटा को जाणीगलु ठीक ना। तेणु गोटे द्वार जे आम भितर से आकुलता दरकार। सर्वशेष श्री अरविंद कहले जे ज्ञान पाई आकुलता, चेतना पाई व्याकुलता, आत्मविश्लेषण पाई व्याकुलता, आत्मज्ञान अर्जन पाई व्याकुलता, विश्वज्ञान अर्जन पाई व्याकुलता दरकार। ना यज्ञ नहीं ना दान, केते दान कला आज ना आज 7.5 टंका 7 टंका 50 पैसा 50 पैसा तो नहीं हो दब कौन केते लेखे ना हिसाब रखी आज केते लोक जहाँ हो से कहले ये किसी ना कथा। श्रीरामकृष्ण को प्रश्न है जे भगवान किपरि मिलिबे, उत्तर रे कहले व्याकुलता। व्याकुल हो मोर तुमको चाहे, तुमको देखा चाहे, तुम सहित कथा हवा चाहे, मु तुम स्वर शुणा चाहे, मु तुम बासना रे विमुग्ध हवा चाहे। ना यही बासना ना एते ठीक लगू ना, जदि बा भूल नुहे वाक्य आउ थे कहूँ, जदि बा भूल नुहे तेबे एते ठीक लगू ना। से हूँ व्याकुलता, सा विरहेण व्याकुलता। तांको छाड़ी बंची हेबनी, भल लगुनि किछि, तांको कथा शुणा को मिलला नहीं। 3 दिन 4 दिन 8 दिन है तो भल लगुना। यही जो अनुभव से व्याकुलतार अन्य नाम। फिश आउट ऑफ वाटर भली लगुच, जदि लगुच ताहले बुझा कह जे व्याकुलता टिके अच्छी। कवि पाखे सामान्य व्याकुलता थाए, चित्रकर पाखे भी थाए, वैज्ञानिक मान पाखे थाए। वैज्ञानिक माने केड़े केड़े वैज्ञानिक, न्यूटन हुंतु, आइंस्टाइन हुंतु, एडिसन हुंतु, मैडम क्यूरी हुंतु, जे रेडियो मार्कोनी हुंतु, ए मानक जीवनी मु पढ़ी देखी। से माने प्रत्येक ईश्वर को बहुत उच्च स्थान रखि थांती। एपरिक डार्विन मध्य, आइंस्टाइन कहती द सुपरनैचुरल फोर्स व्हिच इज मैनेजिंग द होल यूनिवर्स whom I call God, आइंस्टाइन। तेणु से मानक भितरे टिके टिके व्याकुलता अच्छी, किंतु साधारण लोक भितरे केवल व्याकुलता नहीं, केवल ग्रास्पिंग माने सब आक्वायर करनवा, सब निज भीतर को नहीं आसवा, किछि दबानी। व्याकुलता दबारे मिले, नबारे नुहे। आउ थे कहूँ, व्याकुलता दबारे मिले, नबारे नहीं। से व्याकुलता दे दबारे, व्याकुलता अच्छी दे दबारे, नबारे कहार व्याकुलता नुहे। किंतु साधारण लोकरे नबारे व्याकुलता। काहाटू केते चिता काटिली, केते नेली, श्रम हो, समय हो, धन हो, केते नेली, से व्याकुलता न थाए, संकीर्णता थाए। व्याकुलतार प्रसारण थाए, जो नहीं जीवारे संकीर्णता थाए। तेणु व्याकुलता कवि मान भितर अच्छी। कुंतला कुमारी भितर तो प्रबल व्याकुलता, पद्मचरण भितर व्याकुलता, सारला दास भितर व्याकुलता, कौन गोपबंधु भितर व्याकुलता। देखती थरे जेबे पराण नाहा, गोपबंधु कहते छाड़ती नाही भिड़ी धरती बाहा, जाने अछंती मोर पराणपति, सत्य शिव सुंदर अगति गति, रही नीति तांक बाट अनाई, हृदय पलंके फूल सेज सेजाई। गोपबंधु। कुंतला कुमारी कथा शुणिले आहरी लगे आत्मविभोर,
आसी हेलाणी संज आसिलु नाही कि कथा कलु एडे भाव लगाई आसिबु बोली परा कहिलु साई सान अज्ञान बोली देलु भंडाई व्याकुलता नुहे ये कौन धई धड़िया कथा पद्मचरण कथा शुणिले आहुरी लागिबो विस्मित अवस्था कहले तमे क्यों देशे अछ मो प्राण बंधु क्यों कुंजे अछ बढ़ी रहीछ कि तमे बसंत कुसुमे अबा मधुमास कढ़ी फूल रे केसर रूपे सोहु अछ अबा केसर रे मधु जही थाओ तही देखे कि न देखे तमे मो प्राण बंधु राकार जनी रे निशीथ गगने शशि करे राजपण बौद्ध संगरे केते लुच काली खेली हरु थाए मन से सबु संगरे बेले बेले बंधु तुमे आसी दियो देखा देखा संगे संगे केते स्मृति चित्र हुए ए अंतरे लेखा आ केड़े सुंदर कथा कहई तांता मु प्रकृति को देखी एते विभोर जे बेले बेले झलक झलक तमे आस आ तुमको किंतु धरी रखी पारेनी से जह्न रातिर से स्निग्ध सुंदर परिवेश रे तमे बेले बेले झलकाए हे पशि आस मो भीतर को मु किंतु तुमको धरी रखी पारे ना तेबे प्रभु बोली कहि नांती बंधु व्याकुलता से व्याकुलता न आसिला पर्यंत आत्मज्ञान आसीबनी यज्ञ कले आउ ये जो अष्टप्रहरी रे धुमधुम हेले आत्मज्ञान आसवा बाट फिटी पारे किंतु आत्मज्ञान आसबनी मो कथाटा को बुझंतु मु कहूनी ताहा भूल बोली किंतु सेटा गोटे बाट कबाट को फिटई पारे किंतु बाहर को नहीं जीवनी से नहीं जाई पारे हुए तो सिंहद्वार पर्यंत हुए तो अति बेसी रे रत्न सिंहासन जाए नहीं पारिब नाही किए नहीं पारिबनी धार्मिकता धार्मिकता ठीक से मध्य नहीं पारिब केते पर्यंत सिंहद्वार पर्यंत नहीं जीव किंतु रत्न सिंहासन पर्यंत नहीं पारिब नाही सेई ठारू आउरी जीवाको अछि आगकू जहा आध्यात्मिकता नब जहा व्याकुलता नब से धार्मिकतार व्याकुलता न थाए 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 किंतु से स्थूल व्याकुलता आउ थरे कहूँ धार्मिकतार व्याकुलता थाए ताहा स्थूल व्याकुलता आध्यात्मिकतार व्याकुलता थाए ताहा सूक्ष्म व्याकुलता स्थूलरू सूक्ष्मर जन्म पानीरू बांफर जन्म पानी नथिले बांफ हब नहीं हब हब नहीं कि पानी बांफ नुह तेणु पानीरू बांफ स्थूलरू सूक्ष्म धार्मिकता रू आध्यात्मिकता आम भितर रही एक अनेक मुख्य अज्ञान एक सकल समावेशकारी परम ज्ञान रूपे विकसित होठे सत चेष्टा करुँ आम भर अज्ञानतार ज्ञान आसवाई चेष्टा करुँच मनमय मनुष्य भर होता चेतनाटर यथार्थ संज्ञा मनीष भितर जो चेतना अच्छी ना से चाहूँ अज्ञानता भितर उठिक जीव आगक अथवा एक अन्य आड़ विचार करी देखिले आम ठीक से हीपरि युक्तियुक्त भाव निर्णय निश्चय कहीपर जे यह हूँ वस्तु विषयक सीमाबद्ध भेददर्शी संबित जहाँकि एक समग्र चेतना और समग्र ज्ञान रूपांतरित हो जावार आकांक्षा सतत उद्यमशील हो रही मन भी गोटे वस्तु प्राण भी गोटे वस्तु चेतना वस्तुरे बंधा ताहा आहुरी आगकू जाई अवस्तु सहित एकत्रित हब अर्थ जो चेतनाटा वस्तु भितर बांधी रही मन वस्तु भितर मनश्चेतना बंधा पड़ी प्राण रूपक वस्तु भितर प्राण चेतना बंधा पड़ी शरीर रूपक वस्तु भितर शरीर चेतना बंधा पड़ी
ए चेतना बंधन मुक्त होई आत्मचेतनारे पहुँचब। से पर्यंत अग्रसर हबाकू पड़िब। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम।